Filip je slabo na treningu. A? Filip slabo na treningu. Filip? Šojeva. 70 bravo, pole. Bravo, da vidiš. Do ponedeljak godin, šta? Da.
gol u faca. Udre u gol. Cijela ekipa ima rezervu.
лазерея. Некој напак чутвирето. Иде у разрагот. Стане много на малко, мара, нищо ни казва. Вижте ми как. Сега се капят футболцата. Те не са помогли. Много активно било сега да граем на нас апартинска култура. Стопа инвестицията. Инвестицията била много стопа. На 3000 евра еден е инвертер. 3000 евра е само инвертерът. За да имаш ефикасно трябва са фенкойлер, да са радиатори. А на она? Един фенкойлер изпод 16 000 и 20 000 няма цена. Со вода и со въздух има. Со вода било нефтно. И вода. Топлинска бомба е струя малко. Прогреваш и Един ден сатов било. по-ефтино е колко са пелети. Ще един ден сатов ден. Ефтино. После тефата дене, хотелът. 1200 евро. Можеш да продадеш хотела на старо и да купиш топлинска пумпа на войка, на радиатор, sa шкапа. Колко години, имаш работа на годовод? Това трета. Ќе го продаеш зуба пара. Да? Зуба пара ќе го продаеш, ќе вземеш сигурно 800 евро. Това не те вземеш. Вземеш.
Dla Mamby. Tutaj. Nie zaśmieją, no. Bezpiecznie. Bo to było zrobione śmieszne. Nie wyczuło. Tak, to przyjemno, to będzie gdzieś na Chciałem go puścić za zagrę. a ja zawsze odmowy będę tego. Andrzejczak na dosłyszysz. Mężczyzna nie robi tego. On je potrzeba sektorka sobie. Mam było. No, to małe co. Snimaš mu vodal? Da snima je na 10 minut sigurno. Gotovo počeo šuca na bamba, Divina igra organizirana svega, This
Dochód od jej zgubione, cała. 11 razy ili 20 razy. A Andrzej zgubił. Ja zresztą całe budżet odreszek 20 razy. Koji pisano? Budżet od którym polega. Dete tu igra Krakowe to. Danas smo ovi drugi, na rapu. A? Na rapu danas smo. Ja ima ekipa. To je na Vocetana. Igra te rapu. Koji? Na Vocetana. To je Zavecki. A preko potigla ovi Malive, pioneri. Pioneri, ja. Kada na Voceta Kadinski vnukno. Ti je izgubio. Si tu da je od 10 metra. Gledaš. Andrej da ne biš. Ne. Na komiku nema dete malo. Nešto tako. Na Voceta. Mihajlo. To je. Ivan. Ладно, ты же только. Da. Steine vergessen.
Не готуваш ovako. Не, 18 минути 4-4 вече. Ja, bre. Na svi da bila malko plena. Ovo je gotovo, nije odbrana ništa. Ладно, ладно. Ajde svi dosta je,